May mga sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Nasurok 7,000 ang manalon iti Cordillera ti apektadon iti El Nino. Katukad ti nasurok 400 million pesos apukaw iti agrikultura. Nangipaimbatan ti DA kan DSWD iti tulong karag iti apektado ang manalon. Ni Janice Dennis para iti report. Marso iti indeklara ti pag-asa ti panagrugi ti El Nino phenomenon wenno tikag iti pagilian a posible nga aglepas inton Mayo. May sa kadagiti nagkaroon apektaran ti rehiyon Cordillera. Iti kaudyan a datos ti Department of Agriculture. Addan iti nasrok 7,000 a manalon ti apektado a nadadaulan iti mula gapo iti El Nino. Nasrok matlaang 7,000 hektarya a farmlands ti apektado. Nasurok 26,000 ang metric tons mat ti mais kan pagay tinapukaw akatukad iti nasurok 444 million pesos. Kadagkalan iti dadaol iti Ifugao, Mountain Province kan Kalinga. Sa report natin dito is hindi naman masyadong affected ang rice. Doon lang sa corn tayo mas concern kasi pagdating po sa corn is rain-fed areas lahat ang mga ito. Minimal lang yung mga may irrigation facilities. Sigon kani Rosario, posible ang manayunan pa iti agbali na pukaw ti ahensya iti agrikultura, gaputa manarimaan pa iti maipatpatungpal a validation. Ijay mayuyaw Ifugao, nagdeklarada metan iti state of calamity gapo iti El Nino. 2 or 3 barangays are already affected, no? Especially mga farmers natin. So, pag nag-declare ka ng state of calamity, mas mabilis pong dumating yung mga, we could avail yung mga ayuda ng ating pamahalaan ng mas mabilis, no? Tulad yung sa DSWD, mga pangkabuhayan program ng DOLE. Naipayan metan dagiti manalon iti kaskanan at tulong, kas iti nagduduma a kagawaan, bukal, abono ken dumapay. Naiendorso dapay iti DSWD para iti kanayunan at tulong. As of April 4, 2024, nasrok 3 million pesos tinaipaay a humanitarian assistance kadagiti apektado a manalon. We are currently actually providing family food packs. Yun naman po yung immediate na relief po na naibibigay natin sa kanila. So for now po kasi is we have 4 actually na provinces na nabigyan na po ng tulong. Ita nga Abril, mangrugin ang maipatungpal ti Project Lawa kan Project Binhi ti ahensya. Punterya ang matulungan tinasrok 8,000 a partner beneficiaries iti rehiyon. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti sa balyadamag ngumatngato ti kaso ti pertussis wenno whooping cough iti Cordillera. Kaduan kadagiti kumpirmado ang nakaptan dagiti ubing. Isu nga ipalpalagip man ti DOH ti panagbakuna. Agi padamag ni Christine Bornolia sa Baway. Iti umuna a quarter ti 2024 na ilista ti 50 kat maysa a suspected cases ti pertussis wenno whooping cough iti Cordillera. Kaaduan iti Baguio City at 32, Benguet asa nga 18 ken maysa ijay Kalinga. Iti report ti Department of Health innam iti kumpirmado a kaso. Upat pay iti maururay iti resultana. Sigon iti DOH CAR nang rugi ang umato ti kaso ti pertussis iti Marso 6. Yung confirmed cases po natin, yung naka-red, sila po dito nagkaroon sila ng signs and symptoms from February 4, from the start of February hanggang sa ngayong last month na yon. And then we have 1 death, pero yung itong death na ito hindi siya confirmed as pertussis. Sa siyang 3 months old, female, naka-receive siya ng 1 dose of pertussis containing vaccine. Kaaduan kadagiti kumpirmado ang nakaptan iti pertussis dagiti ubing nga inamabulan agpababa. Daytoy ti rason no apay nga iyalalukoy ti ahensya ti panagbakuna kadagiti maladaga. Maselebraran iti World Immunization Week 2024 inton April 24 aging 30. Iti tema a kapag bakuna ay kompleto lahat protektado. Impasigurado ti DOH nga epektibo ken natalged dagiti bakuna. So itong World Immunization Week, ang gusto lang naman niya
is i-highlight sa atin yung importansya ng pagbabakuna para maproteksyonan yung ating populasyon. Hindi lang actually kabataan, pati adults, at yung buong komunidad against vaccine-preventable diseases. Sigunpay iti DOH awanan ti parikot dagiti nagagannak, gaputa libre dagiti amin na bakuna ti gobyerno. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, alas sunduan na ibangal daw.